جشن زہرا کا جب مناتے ہیں عرش والے بھی سننے آتے ہیں. جشن زہرا کا جب مناتے ہیں عرش والے بھی سننے آتے ہیں. عید زہرا اور تاج پوشی صاحب الزمان اجر اللہ تعالیٰ فرجہ تمام مومنین کو پنزلٹن سوسائٹی آف وکٹوریا کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو. یہ وہ مدحت ہے جس کو سننے کو، یہ وہ مدحت ہے جس کو سننے کو 14 تارے زمیں پاتے ہیں. جشن زہرا کا جب مناتے ہیں عرش والے بھی سننے آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تمام مومنین کو، تمام حاضرین کو، تمام ناظرین کو اور جو پروگرام کو یا اس جشن کو بعد میں دیکھیں گے ان سب کو سب سے پہلے تو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کی طرف سے، ہم تمام ممبران کی طرف سے، ہم تمام کمیٹی لوگوں کی طرف سے، ہمارے تمام جو اس وقت مدح پانی کرنے آپ لوگوں کے سامنے ہیں ان سب کی طرف سے عید زہرا، عید شجاع اور تاج پوشی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج کا روز یقیناً جشن کا روز ہے، عید کا روز ہے. عید غدیر، عید مباہلہ سے کم یہ عید نہیں ہے، اور ان سب عیدوں کو یکجا کر دیا جائے تو عید شجاع اور عید زہرا ہوتی ہے. آج خوشی کا دن ہے، امام کے مسکرانے کا دن ہے، اور امام کی مسکراہٹ کے ساتھ ہم مومنین کی مسکراہٹ ہے، ان کے غم کے ساتھ ہمارا غم ہے. جشن کا آغاز کرتے ہیں. میں اس وقت تلاوت کلام پاک اور پھر اس کے بعد علی رضوی سے ہی گزارش کروں گا کہ آج کے جشن کا پہلا کلام پیش کریں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہ. دیگر صلوات. اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وآل محمد. محمد وعجل فرجہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیستی ہے فاطمہ،
तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मुस्तफा मुस्तफा को मांगना पड़ा, आ, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं सुभान अल्लाह, सुभान मिली अल्लाह। है फातिमा। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, असर पड़ रही है फातिमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असर पड़ रही है माशाअल्लाह, फातिमा। जज़ाक। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। कैसे जाएगा जिना में शेख, कैसे जाएगा जिना में शेख, दर पे ही खड़ी है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सुभान कहते अल्लाह, हैं। वाह सुभान वाह तू वाह अल्लाह, वाह। बड़ी सुभान अल्लाह। सखी है फातिमा, कैसे जाएगा जिना में शेख, कैसे जाएगा जिना में शेख, दर पे ही खड़ी है फातिमा। तू बड़ी सखी है फातिमा। लाइला लाइला झूमने लगा, लाइला झूमने झूमने लगा। लगा, सजदा कर रही है फातिमा। सुभान अल्लाह, तू सुभान अल्लाह। बड़ी सखी है फातिमा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तू सुभान अल्लाह। बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू सुभान अल्लाह। बड़ी सखी है फातिमा। हाँ, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मोहम्मद वाले जज़ाकल्लाह। मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अला सल्ली अला मुहम्मद 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 व व आले आले मुहम्मद मुहम्मद वअज्जिल। वअज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह से अली रिज़वी हमारे साथ मौजूद थे और जनाब सैयदा की निगाह में उनकी खिदमत में सलाम पेश कर रहे थे, कलाम पेश कर रहे थे कि घर फातिमा ज़हरा का हर एक घर से जुदा है, रुतबे में ये कौनैन के रुतबों से सवा है, ये घर है जो रहमत के खजीनों से घिरा है, अल्लाह की रज़ा इसके मकीनों की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा इसके मकीनों की रज़ा है आया तत्हीर की तंजील की मंजिल, है आया तत्हीर की तंजील की मंजिल, सिदरा के मकी हज़रते जिब्राइल की मंजिल, सिदरा के मकी हज़रते जिब्राइल की मंजिल। अब मैं मेहदी मूसी भाई से गुज़ारिश करूँगा कि वो बारगाह जनाब सैयदा में कलाम पेश करें। बराए खुशनूर इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा मुहम्मद व सल्लि आले अला मुहम्मद मुहम्मद व वअज्जिल आले फरजहुम। मुहम्मद वअज्जिल। कुल 5 अशआर की इजाज़त दी है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बुलाएँगे हमको पहले तो बिस्मिल्लाह। ईद पंजतने मुबारक पाक, पंजतने पाँच को हमने सामने रखते हुए महफिल को बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह आमिर खुसरो साहब की एक मनक़बत के चंद अशआर। अता कीजिए, अता कीजिए। ज़ुल्म को शय की हिमायत नहीं मिलने वाली, हाय हाय हाय, ज़ुल्म को सुभान शय अल्लाह, की सुभान। हिमायत नहीं मिलने वाली, ज़ुल्म को शय की हिमायत नहीं मिलने वाली,
سر تو مل جائے گا بیعت نہیں سبحان اللہ، ملنے کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان واہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مل جائے گا بیعت نہیں ملنے والی، آئیں گے پنجے تنے پاکی بس زیر کسان، آئیں گے پنجے تنے پاکی بس زیر کسان، کوئی زوجہ ہو اجازت نہیں ملنے سبحان اللہ، ہائے سبحان ہائے اللہ، ہائے کیا ہائے واہ ہائے، واہ واہ واہ، واہ 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 واہ۔ کوئی زوجہ ہو اجازت نہیں ملنے والی، یا نبی آج ہی کر دیجئے اعلان غدیر، آج کے بعد یہ امت نہیں ملنے والی، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ جو طلعت تیغ علی نیام سے باہر ہوگی، جب طلعت تیغ علی نیام سے باہر ہوگی، ملک الموت کو ہائے فرصت ہائے، واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے جناب، سبحان اللہ۔ ملک الموت کو فرصت نہیں ملنے والی، بے شک بے شک۔ والی، یہ حقیقت ہے کہ دشمن حیدر تجھ کو، یہ حقیقت ہے کہ دشمن حیدر تجھ کو، ماں کے قدموں میں بھی جنت نہیں ملنے سبحان اللہ، والی، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، کیا کہنے جناب، ماشاء اللہ۔ حقیقت ہے کہ دشمن حیدر تجھ کو، ماں کے قدموں میں بھی جنت نہیں ملنے والی، وارث آل محمد کو تو آ جانے دو، وارث آل محمد کو تو آ جانے دو، سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملنے والی، واہ واہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی ایک خاص عنایت ہے سرو، یہ بھی اللہ کی ایک خاص عنایت ہے سروش، سب کو یہ درد کی دولت نہیں ملنے ملنے والی، والی، واہ واہ سبحان اللہ، سبحان سب کو سبحان اللہ۔ یہ درد کی دولت نہیں ملنے والی، کیا کہنے جناب، کیا تو کٹ جائے گا بیعت نہیں ملنے والی، بے محمد شک محمد اللہ۔ اللہم صلی علی صل علی محمد وآل محمد محمد وآل وعجل محمد۔ فرجہم۔ بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ، مولانا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ مہدی موسوی بھائی آپ کے سامنے سلام کلام پیش کر رہے تھے کہ نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، عرش سے بن کے آئی ہے تو مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، ہے مشیت تیرے ساتھ یوں، ہے مشیت تیرے ساتھ یوں، جیسے چھوٹی بہن ہو فاطمہ، جیسے چھوٹی بہن فاطمہ، کہکشاں سے زیادہ حسین تیرے گھر کا چمن فاطمہ، تیری ممتا کے ہے دو نین، ایک حسین اور ایک حسن فاطمہ، خلد کا عرش پر ہے دماغ، خلد کا عرش پر ہے دماغ، چھو کے تیرے چرن فاطمہ، چھو کے تیرے چرن فاطمہ۔ اب میں گزارش کروں گا احسن بھائی، برادر احسن سے کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلام پیش کریں برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین سلوات۔ اللہم صل علی محمد محمد وعجل وآل فرجہم۔ محمد۔ مختار فتح پوری صاحب کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مرحبا وقت کو
جس تیر سے ڈر لگتا ہے، مرحبا وقت کو جس تیر سے ڈر لگتا ہے، اور میں اس تیر کو بے شیر سے ڈر لگتا ہے، مرحبا وقت کو جس تیر سے ڈر لگتا ہے، اور روب عباس ہے ایسا کہ ستم زادوں کو، روب عباس ہے ایسا کہ ستم زادوں کو خواب میں بھی خط شمشیر سے ڈر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان لگتا اللہ، سبحان ہے، اللہ، مرحبا کیا کہنا ہے۔ وقت کو جس تیر سے ڈر لگتا ہے، اور دل پہ چھائی ہے کچھ اس طرح سے ہیبت کہ انہیں دل پہ چھائی ہے کچھ اس طرح سے ہیبت کہ انہیں، ارے نہر کیا نہر کی تصویر سبحان سے اللہ، سبحان اللہ، کیا ڈر کہنے، سبحان اللہ۔ لگتا ہے، مرحبا وقت کو جس تیر سے ڈر لگتا ہے، اور دیکھ کے بے وقت عزازم نے یہ مان لیا، دیکھ کے بے وقت عزازم نے یہ مان لیا کہ مجھ کو سجاد کی تقریر سے سبحان اللہ، سبحان ڈر اللہ، سبحان اللہ، لگتا ہے، مرحبا وقت کو جس تیر سے ڈر لگتا ہے، ایسے بھی قاری قرآن ہیں کہ جن کو نہ آیا، ایسے بھی قاری قرآن ہیں کہ جن کو نہ آیا، آج تک آیا تطہیر سے ڈر لگتا ہے، مرحبا وقت کو
जिस तीर से डर लगता है, रन में उस तीर को बेशीर से डर लगता है, मरहबे वक्त को जिस तीर से डर लगता है। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जज़ाकल्लाह एहसन। भाई हमारे ब्रदर आप लोगों के सामने सलाम पेश कर रहे थे, कलाम पेश कर रहे थे, और माशाल्लाह से जिस तरीके से उन्होंने मुख्तार फतेहपुरी भाई का उनका कलाम पेश किया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। हजार काम नहीं बस ये काम करते हैं, हजार काम नहीं बस ये काम करते हैं, जुबां को वक्फे दुरूदो सलाम करते हैं, जुबां को वक्फे दुरूदो सलाम करते हैं, ज़ियारत रुक़े शाह अनाम करते हैं, हम एक निगाह में कुरान तमाम करते हैं, हम एक निगाह में कुरान तमाम करते हैं। अली जिलाना मुर्दों को बीमार को शिफा देना, जिलाना मुर्दों को बीमार को शिफा देना, ये काम आपके अदना गुलाम करते हैं, ये काम आपके अदना गुलाम करते हैं, ये करबला के शहीदों का खैर मकदम है, जिगर के टुकड़े 72 के नाम करते हैं, दरे बतूल ही मंजिल है हर फरिश्ते की, दरे बतूल ही मंजिल है हर फरिश्ते की, यही सब अपनी मुसाफत तमाम करते हैं, दिमाग अर्श पे क्यों कर ना हो फरिश्तों का, दिमाग अर्श पे क्यों कर ना हो फरिश्तों का, ये लोग खाने ज़हरा में काम करते हैं, ये लोग खाने ज़हरा में काम करते हैं, जिन्हें जहां में कहीं भी अमान नहीं मिलती, जिन्हें जहां में कहीं भी अमान नहीं मिलती, दरे हुसैन पे आकर कयाम करते हैं, दरे हुसैन पे आकर कयाम करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा यासिर भाई से कि बारगाह जनाबे सैयदा में सलामुल अलैहा में मनकबत पेश करने की साथ हासिल करें। बराए खुशनूद इमाम ज़माना बुलंद तरीन सरवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज। बिस्मिल्लाह। मुवद्दत अहले बैत का बल्ब जलाते हुए मैं एक माशाअल्लाह। मनकबत जो है ज़फ़रबाज़ ज़फ़र साहब की पेश करूंगा। बिस्मिल्लाह। आपकी भरपूर रोशनियों में और बल्बों में मशहूर जो ना भरपूर सलवात के सहारा जाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज। आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बस यासिर भाई थोड़ा सा हल्का हाथ रखिएगा। बिस्मिल्लाह। जी जी। कर न पाए जो अजरे रिसालत अदा, उस मुसलमान को मैं नहीं मानता। वाह वाह वाह। मानता। नहीं मानता। क्या कहने कर न बेशक बेशक। पाए जो अजरे रिसालत अदा, उस मुसलमान को मैं नहीं मानता। क्या बात है। वो जो जुल्मो तशद्दुद पे खामोश है, ऐसे इंसान को मैं नहीं मानता। क्या बात है। वाह वाह वाह। आप झूठों को सादिक बनाते रहे, बुज़दिलों को बहादुर कहा आपने। आप झूठों को सुभान अल्लाह। सादिक बनाते रहे, बुज़दिलों को बहादुर कहा आपने। कुल्ले ईमान से जिसको निस्बत न हो, उसके ईमान को मैं नहीं मानता। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी वाबस्तगी है न जिस खून से, जो नबी के निवासे को बागी कहे। बेशुमार। उसकी वाबस्तगी है न जिस खून से,
جو نبی کے نواسے کو باغی کہے، جو یزید ایسے ظالم کی عزت کرے، ایسے مروان کو میں نہیں مانتا۔ کیا کہنے بھائی بابا، کون جی زہر بھائی۔ گمراہ ہے کون حق آشنا، مہدی دی بتا دیں گے آ کر تمہیں۔ کون الہی امین۔ گمراہ ہے کون حق آشنا، مہدی دی بتا دیں گے آ کر تمہیں۔ آل عمران کو تم نہیں مانتے، نسل سفیان کو میں نہیں کیا مانتا۔ بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کون گستاخ ہے کون ہے با وفا، فیصلہ یہ بھی تاریخ نے کر دیا۔ کون گستاخ ہے کون ہے با وفا، فیصلہ یہ بھی تاریخ نے کر دیا۔ لفظ کرتاس کو تم نہیں مانتے، لفظ ہذیان کو میں نہیں مانتا۔ واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے بھائی بابا، سبحان جی اللہ سلامت جی، رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، کیا یا یا لاکھ کہتے رہو تم اسے موت بر، ہم تو بے شک۔ لعنت ہی ہائے بھیجیں ہائے، گے شام و سحر۔ واہ واہ، لاکھ لاکھ کہتے رہو تم اسے موت بر، ہم تو لعنت ہی بھیجیں گے شام و سحر۔ جس نے در سیدہ پہ گرایا تھا سن، ایسے حیوان کو بے میں شمار، نہیں نہیں مانتا۔ مانتا۔ کیا ماشاء اللہ کہنے ماشاء بھائی بابا، سبحان اللہ۔ حیثیت کیا ہے باغ فدق کی بھلا، باغ جنت کی ہے مالکہ سیدہ۔ سبحان اللہ۔ حیثیت کیا ہے باغ فدق کی بھلا، باغ جنت کی ہے مالکہ سیدہ۔ وہ جو دربار غاصب سے جاری ہوا، ایسے فرمان کو میں بھائی نہیں واہ 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 واہ، سبحان اللہ مانتا۔ سبحان اللہ، کیا کر کہنے۔ نہ ماشاء اللہ، جزاک پائے اللہ، جو اجر جزاک اللہ۔ رسالت ادا، اس مسلمان کو میں نہیں نہیں مانتا۔ مانتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ یاسر سبحان بھائی، اللہ، واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں یاسر بھائی جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یاسر بھائی۔ دن عید کا قبلہ شعر و سخن میں ہے، پھر آج سبحان میری اللہ، فکر نئے پیرہن میں ہے۔ تاروں سبحان کی اللہ، انجمن میں نہ پھولوں کے بن میں ہے، دل کا سکون آل نبی کے چمن میں ہے، دل کا سکون آل نبی کے چمن میں ہے۔ ثقلین میں ہے ضرب علی کا اگر جواب، ثقلین میں ہے ضرب علی کا اگر جواب، بے شیر کے تبسم ناوک فگن میں ہے، بے سبحان شیر کے اللہ تبسم سبحان اللہ، کیا ناوک اچھا فگن میں بسم۔ ہے کربلا میں بنت علی کا وہی مقام، ہے کربلا میں بنت علی کا وہی مقام، رتبہ بطول پاک کا جو پنجتن میں ہے، رتبہ بطول پاک کا جو پنجتن میں ہے۔ اب میں گزارش کروں گا میں مقصود بھائی سے کہ وہ بارگاہ جناب سید السلام علیہ میں کلام پیش کریں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد محمد وآل وعجل محمد۔ فرج۔ بسم اللہ میں سمجھ محمد وجل فرجان۔ قرب پیغمبر کی خواہش، حب عطرت کے بغیر، ہائے 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 ہائے، کیا کہ ملے، واہ واہ۔ قرب پیغمبر
پیغمبر کی خواہش کیا اچھا مصرع ہے ایسم بھائی. ہو بے عطرت کے بغیر ہو گلے تر کی تمنا ہو گلے تر کی تمنا جیسے نکہت کے بغیر ہائے 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 ماشاءاللہ. بے پیغمبر کی خواہش ہو بے عطرت کے بغیر سبحان اللہ. بس ذرا سا فرق ہے اس زندگی اور موت میں کیا کہنے. آہا آہا بس کیا کہنے. ذرا سا سافر ہے. فرق ہے اس زندگی اور موت میں زندگی ہی موت ہے ان کی مودت کے بغیر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. زندگی ہی موت ہے ان کی مودت کے بغیر اور جو عطا ہو بغض اہل انما کے رجس سے ہائے 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 ہائے. جو عطا ہو بغض اہل انما کے رجس سے کچھ نہیں آتا پھر اس دامن میں لعنت کے بغیر واہ 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 کیا سبحان اللہ. کہنے بھائی. واہ واہ سبحان اللہ. کچھ نہیں آتا پھر اس دامن میں لعنت کے بے بغیر شمار بے شمار. اور آنکھ میں ہے فاطمہ کے لال کی نصرت کا خواب آنکھ میں ہے فاطمہ کے لال کی نصرت کا خواب بس یہی تو خواب دیکھا ہم نے غفلت کے کیا بغیر کہنے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بس کیا خوبصورت شعر ہے یار. یہی کیا تو کہنے. خواب دیکھا اجر ہم اللہ تعالیٰ. نے غفلت کے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. بغیر اور ہو ظہور ابن زہرا ہجر ہو جائے تمام ہو ظہور ابن زہرا ہجر ہو جائے تمام یہ دل میسم بھی دھڑکے درد فرقت کے بغیر ہائے 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 کیا مقطع ہے بھائی. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہنے. بھی جیتے رہیں سلامت رہیں. درد فرقت کے واہ واہ واہ. بغیر قرب پیغمبر کی خواہش ہو بے عطرت کے بغیر ہو گلے تر کی تمنا جیسے نکہت کے
محمد وآل محمد صلوات اللہم اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. جزاک اللہ بیسم بھائی، سلامت رہے. وجل فرجہم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں سے مقصود بھائی کہتا رہوں گا سر پہ میں قرآن لیے ہوئے، کہتا رہوں گا سر پہ میں قرآن لیے ہوئے، قرآن ہے اہل بیت کا احسان لیے ہوئے، قرآن ہے اہل بیت کا احسان لیے ہوئے. خیبر کا در ہے یوں شہ مردان لیے ہوئے، خیبر کا در ہے یوں شہ مردان لیے ہوئے. چونٹی کو جس طرح تھے سلیمان لیے ہوئے، چونٹی کو جس طرح تھے سلیمان لیے ہوئے. رب کیوں نہ ہو نبی کی حفاظت سے مطمئن، رب کیوں نہ ہو نبی کی حفاظت سے مطمئن. ذمہ ہے اس کا حضرت عمران لیے ہوئے، ذمہ ہے اس کا حضرت عمران لیے ہوئے. دشمن علی کے بھاگیں گے کیسے کہ خود رسول، دشمن علی کے بھاگیں گے کیسے کہ خود رسول. نظروں پہ ہے غدیر کا میدان لیے ہوئے، نظروں پہ ہے غدیر کا میدان لیے ہوئے. اب میں گزارش کروں گا فیصل حمید ساجد بھائی سے کہ وہ گلہائے عقیدت پیش کریں برائے خوشنود امام زمان ابو الحسن صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد وجل وجل فرج آل محمد. تمام حاضرین اور ناظرین کو السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چہرے میں دیکھ سکتا ہوں یہاں اسکرین پہ. بسم اللہ. اور مولانا کی اجازت سے جی عطا میں ماشاءاللہ 4 سے 5 اشعار اپنے ٹائم کی قید میں رہتے ہوئے تو میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. محمد صلی اللہ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تعالیٰ فرج الکریم. جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے سبحان اللہ. جناب فاطمہ زہرا کیا کہنے تمہارے آنے سے امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی بابا. جناب فاطمہ زہرا کیا خوبصورت پڑھ رہے ہیں جی. تمہارے آنے سے چیز پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، کیا کہنے. واہ واہ. در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا. حسین چاہیے بی بی تیرے گھزانے سے. کیا کہنے فیصل بھائی جی. جناب فاطمہ زہرا واہ واہ تمہارے آنے سے سمٹ کے حر کی جبیں سے لپٹ گیا کعبہ. سمٹ کے حر کی جبیں سے لپٹ گیا کعبہ. فقط بطول کا رومال باندھ جانے سے. کیا بات ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے فیصل بھائی. کیا کہنے. سلامت رہے سلامت رہے. شعر پیش کر رہا ہوں.
اور اس میں جہاں تولا کا ذکر ضروری ہے وہاں تبرہ کا ذکر بھی ضروری ہے. اس کے حوالے سے شعر ہے. علی کا عشق ہو یا مشک ہو تبرے کا علی کا عشق ہو یا مشک ہو تبرے کا یہ دونوں چھپ نہیں سکتے کبھی چھپانے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے. اور مقطع پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. تکلم صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام تھا. پلاتے جاؤ تکلم ثنا کے جام صدا پلاتے جاؤ تکلم ثنا کے جام صدا نہ اترے مشک سخن اب تمہارے کاندھے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے خانہ ہوا گھر غریب خانے سے سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ فیصل بھائی کرتے جاتے ہیں جو ہم انکار بیعت بار بار بڑھتی جاتی ہے ہمارے سر کی قیمت بار بار بڑھتی جاتی ہے ہمارے سر کی قیمت بار بار بچتا رہتا تھا جو گستاخ رسالت بار بار بچتا رہتا تھا جو گستاخ رسالت بار بار آڑے آ جاتی تھی آقا کی مروت بار بار. کیا غضب ہے کیا غضب ہے اب جو بیٹھے ہیں پیغمبر کی جگہ کیا غضب ہے اب جو بیٹھے ہیں پیغمبر کی جگہ بزم سے جن کو اٹھا دیتے تھے حسرت بار بار بزم سے جن کو اٹھا دیتے تھے حسرت بار بار. اب میں گزارش کروں گا زہیر بھائی سے کہ وہ گلہائے عقیدت پیش کریں برائے خوشنود امام زمانہ بلندترین سلوات. ماشاءاللہ زہیر بھائی خوبصورت لگ رہے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زہیر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام حاضرین محفل بالخصوص قبلہ موجود ہیں آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم و توفیع علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے ساتھ ہی سادات کی اس گھرانے کی عید کی مبارکباد اپنی اور آپ تمام کی جانب سے آقا حجت العصر صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ مولا اپنے ظہور میں تعجیل فرمائیں. اشعار کی بندش کی پابندی کرتے ہوئے مولانا کاظمی صاحب کے لکھے ہوئے چند اشعار مجھ تک پہنچے تھے تو آج کے دن کی مناسبت سے تھے تو میں نے سوچا میں حاضر کر دوں. بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات. مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا. کہاں سے شروع ہوئی یہ بات؟ واہ واہ. مفتی میں وفا کا
کوئی جذبہ نہیں ہوگا جو شے کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا. کیا کہنے فیصل بھائی؟ زہر بھائی جی جو شے کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا. صحیح ہے بھائی، ہوگا. مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا. اور دیکھیے گا عطا ہو. پھرتے ہی رہو گے سے کاندھوں پر اٹھا کر. سبحان اللہ. پھرتے ہی رہو گے سے کاندھوں پر اٹھا کر. اب دفن یہ بیعت کا جنازہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ماشاءاللہ خوب پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. دفن یہ بیعت کا جنازہ نہیں ہوگا. اور عیسیٰ نے کہا دیکھ کر مفتی کے جگر یہ بغض کا ناسور ہے. اچھا نہیں ہوگا بھئی بغض کا ناسور ہے. اچھا نہیں ہوگا. اور یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں حوروں نے ابھی جون کو دیکھا. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ. نعرہ حیدری. کیا کہنے زہر بھائی، سلامت رہیے. حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا. اور شعر پیش کر رہا ہوں. انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے. آ گیا اب کوئی اضافہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نہیں ہوگا آ گیا اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا. مفتی میں وفا کا کوئی
जज्बा नहीं होगा माशा नहीं होगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्ली आलि अला मुहम्मद वअज्जिल मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। वक्त अब बहुत कम है और बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, इसलिए मैं सबसे आखिर में अब मुदस्सिर मेहदी भाई को गुजारिश करूंगा कि वक्त ख्याल रखते हुए जल्दी से अशार शुरू करें ताकि मैं क़िबला को दावत दूं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बराए एक बार खुशनुद इमाम सलवात ज़माना पढ़िए बुलंद मोहम्मद तरीन वाले सल्लल्लाहु मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। आप तमाम हजरात को ईद शुजा और ईद ज़हरा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बस जल्दी जल्दी चंद अशार पेश करके उसके बाद हम बिस्मिल्लाह सबको सुनेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। हर एक ज़मीं हर एक ज़माना बुतूल का सुभान अल्लाह सुभान हर अल्लाह। एक ज़मीं हर एक ज़माना बुतूल का ये सारी कायनात है ये सारी कायनात है सदका बुतूल का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर एक ज़मीं हर एक ज़माना बुतूल का। क्या क्या है जनाब सईदा का सुनिएगा। तत्हीर की ये हद है कि कौसर से धो के सुभान अल्लाह। तत्हीर की ये हद है कि कौसर से धो के जिब्रील ने झुलाया है झूला बुतूल का। हर एक ज़मीन हर एक ज़माना बुतूल का। यूं ही नहीं गए थे मोहम्मद खुदा के पास। सुभान अल्लाह क्या कहना। सुभान अल्लाह सुभान। यूं ही नहीं गए थे मोहम्मद खुदा के पास। सिदरा से लेके आना था तोहफा बुतूल का। हर एक ज़मीन हर एक ज़माना बुतूल का। और आखिरी दो शेर पेश करूंगा कि शेरे खुदा की जाए विलादत है इसलिए शेरे खुदा की जाए विलादत है इसलिए ससुराल है ये खाने काबा बुतूल का।
شناختی شعراں تمام. اور کیا شان ہے مولا عباس کی, سنیے گا ذرا. کرتا سینا فاطمہ کیوں اپنے ہاتھ سے کرتا سینا فاطمہ خود اپنے ہاتھ سے عباس سے وفا بھی ہے بیٹا سبحان اللہ. مقطع پیش کرنا کیونکہ ایک ضروری بات ہے. بہرحال میں کیا میرے حروف کی اوقات کیا حسن اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جسے تسکین قلب عابد بیمار کہتے ہیں. مصدق لاکھانی صاحب اصل میں کسی وجہ سے نہیں آ پائے, لیکن انہوں نے اپنا کلام بھیجا اور کہا کہ خاص کر کے آخر میں قبلہ کو بلاتے ہوئے اس کلام کو پیش کیجیے گا کہ جسے تسکین قلب عابد بیمار کہتے ہیں اسے سب اہل کوفہ حضرت مختار کہتے ہیں. جھجک کیسی ہماری دشمنی ہے دشمن حق سے, جھجک کیسی ہماری دشمنی ہے دشمن حق سے, برا لگتا ہو پھر بھی ہم اسے 100 بار کہتے ہیں. علی کو چھوڑ کر بھی تم اسے مذہب سمجھتے ہو, علی کو چھوڑ کر بھی تم اسے مذہب سمجھتے ہو, اسے مذہب نہیں گرتی ہوئی دیوار کہتے ہیں. اسے مذہب نہیں گرتی ہوئی دیوار کہتے ہیں. اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ کمیل مہدی صاحب سے کہ آج کے جشن سے خطاب فرمائیں برائے خوشنودی امام زمانہ بلندترین صاحب. اللہم صلی میں جاسر بھائی سے کہوں گا کہ جاسر بھائی کیمرہ آن کر لیں آپ بھی, تاکہ آج جشن ہے تو ہم آپ کا دیدار بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بار محمد علی بیت محمد صلوات اللہ. چونکہ بہرحال جشن ہے اور وقت بڑا محدود ہے تو ہم براہ راست ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں صمیم قلب کے ساتھ عید زہرا سلام اللہ علیہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور تبرکن ہم نے 2 آیات کی تلاوت کی ہے جن کا تعلق سورہ نجم سے. ہم نے آیت نمبر 43 اور 44 کو پڑھا ہے آپ کے سامنے، لیکن میں ترجمہ آپ کو 39 سے سنا دوں. وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور چاہے وہ ایام عزا کے اعتبار سے آپ اس آیت کو سماعت فرمائیے یا جشن عید زہرا کے اعتبار سے سماعت فرمائیے، سبحان اللہ، اجر وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور یہ اس کی جو کوششیں ہیں وہ جلد اللہ کی بارگاہ میں دیکھ لی جائیں گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اور پھر غور فرمائیے گا آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا ابھی ہم 2 مہینے 8 دن تک گریہ کر رہے تھے اور آج کے دن ہم خوشی منا رہے ہیں. ذرا اس آیت کو سماعت فرمائیے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی خدا ہے جو تمہیں ہنساتا بھی ہے اور وہی خدا ہے جو تمہیں رلاتا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جو تمہیں مارتا ہے اور وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے. دین میں نہ صرف فقط رونا ہے اور نہ دین میں فقط ہنسنا ہے، دین میں موقع سے رونا بھی ہے اور موقع سے ہنسنا بھی ہے. کیا کہنے. دیکھیں 2 مہینے 8 دن تک آپ مسلسل ذکر اہل بیت عصمت و طہارت سماعت فرما رہے تھے، لیکن آج بھی وہ جو ذکر ہے اس میں انداز کاملاً مختلف ہے. روز جو غم و حزن کی کیفیت ہوتی تھی آج وہ خوشی اور مسرت میں بدل چکی ہے. بے شک. تو یہ سوال بھی ایک پیدا ہوتا ہے اور اس پہ بعض احباب سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ جو اتنے غم کو منا رہے تھے اور اچانک اتنی خوشی منانا انہوں نے شروع کر دی. تو دیکھیں ظاہر ہے کہ کل تک آپ مجالس کے لیے چاہے اپنے گھر ہی میں صحیح سیاہ لباس پہن رہے تھے، آج ہمارے لباسوں کا رنگ بدل چکا ہے. اور اب کوئی اس منظر کو دیکھے اور پس منظر کو نہ جانتا ہو تو یقیناً اسے حیرت ہوگی بے شک کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. کل تک جو اتنے مغموم تھے اور اپنے سر اور چہرے کو پیٹ رہے تھے، آج دفتن ایسا کیا ہو گیا کہ خوشی سے نہال ہے اور فرت مودت سے جھوم رہے ہیں. یعنی ایسا کون سا انقلاب آج رونما ہوا ہے. اگر ایک فقرے میں عرض کر دوں تو اس انقلاب کو تسلیم و اتباع کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اظہار تسلیم و اتباع اہل بیت علیہم السلام. صلوات. اللہم صل علی محمد و علی محمد. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا نہ کوئی غم اپنا ہے نہ اپنی کوئی خوشی اپنی ہے. سبحان اللہ. کیا کہ جو اہل بیت کا غم ہے وہی ہمارا غم ہے، جو اہل بیت کی خوشی ہے وہی ہماری خوشی ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہ اس تسلیم و اتباع کو ظاہر کرتا ہے کہ چند لمحوں میں کیفیت انسان کی ایسے بدل جاتی ہے کہ جو اب تک اس شدت کے ساتھ گریہ کر رہا تھا وہی اہل بیت کی خوشی میں ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ فرت مودت سے جھوم رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور یہ محض فقط ہماری ظاہری کیفیت و ماہیت کا بدل جانا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ فقط ظاہر میں لباس کا رنگ بدل دیا ہم نے، فقط یہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. بے شک. چونکہ ہم اہل بیت کی فاضل طینت سے خلق کیے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یہ فقط ظاہر کا بدل جانا نہیں ہے، یہ اطاعت اہل بیت کے جذبے میں ڈوب جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل تک ہمارے مولا اور آقا محزون تھے، ہم ان کے اتباع میں گریہ کر رہے تھے. آج ہمارے ائمہ کے چہروں پر مسکراہٹ ہے تو ہر مومن کا چہرہ ہنستے ہوئے رشک گلاب بنا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب سبحان اللہ. جیسے رسول اللہ کا چہرہ اقدس اس عید کو 9 ربیع الاول کی عید کو یاد کر کے رسول اللہ کا چہرہ کھل اٹھتا تھا. کیا سبحان اللہ. میں حدیث سنا دیتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں. حضور مسکرانے لگتے تھے اس دن کو یاد کر کے. اب کافی ساری مناسبتیں خاص طور پر میسیجز وغیرہ میں مثلاً عناوین کے تحت مومنین کو فارورڈ کی جاتی ہیں. مثلا عید زہرا ہے، عید شجاع ہے، پھر تاج پوشی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. لیکن دیکھیے اصل جو ہے نا وہ عید زہرا اور عید شجاع ہے. یہ جو بے شک یعنی ایک بہت بڑے دشمن خدا کی موت کا دن ہے. اور اگر اس روایت کے اعتبار سے کہ اس دن موت کا دن ہے، ایک تو یہ روایت بھی موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ان روایات کو مان لیا جائے کہ جو باقی تاریخوں میں موجود ہے کہ مثلاً ذی الحج میں وہ واقعہ ہوا اور 26 ذی الحج کو حملہ ہوا اور 29 ذی الحج کو قتل کر دیا گیا، یعنی وہ دنیا سے چلا گیا، تو پھر 9 ربیع الاول کو وہ خوشی منانے کی جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ
29 ज़िलहज के बाद फौरन चांद रात मुहर्रम की आ जाती है और फिर खुशी उस वक्त मनाई नहीं जा सकती, लिहाजा हमारे बुजुर्गों ने एहतमाम किया कि जो ही अय्याम अज़ा खत्म हो तो वो जो पेंडिंग खुशी है उसे 9 रबीउल अव्वल ईद ज़हरा के नाम से मना लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसमें ये जो उन्वान बाद में आ गया कि ताजपोशी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, उसे आप कहने को कह दीजिए, कह लेने में हरज नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि इस उन्वान की वजह से जो असल उन्वान है वो रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इस पे गौर करना चाहिए हमें, इसलिए कि आजकल बस फिर उस उन्वान ही को प्रमोट कर दिया जाता है, वरना वैसे ताजपोशी यानी मसलन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत 21 रमज़ान मुबारक, तो हम 22 रमज़ान को इमाम हसन की ताजपोशी नहीं मनाते, या 10 मुहर्रम अल हराम इमाम हुसैन सलाम की शहादत, तो 11 मुहर्रम को कोई ताजपोशी इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम का कोई तसव्वुर नहीं है। 25 मुहर्रम इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम की शहादत, तो 26 मुहर्रम को कोई इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम की ताजपोशी का तसव्वुर नहीं है। लिहाजा ये इमाम अलैहिस्सलाम तो वैसे इमाम है, आलमीन के इमाम है, मा कान व मा यकून के इमाम है, तो वो जो ताजपोशी का तसव्वुर है कि हाँ ठीक है हमारे ज़माने के इमाम की इमामत का बाकायदा आगाज़ उस दिन को एतबार से कर लिया जाए, वो एक उन्वान के तौर पर आप जिक्र कर दीजिए तो बात अलग है, लेकिन असल मौजू से तवज्जो न हटने पाए, ये बात ज़हन में रही है। बल्कि एक हौज़े इल्मिया कुम के उस्ताद, उनका मैं ऑडियो क्लिप सुन रहा था, मेरे पास मोबाइल में मौजूद भी है, और बहुत बड़े उस्ताद हैं वो, और इल्मिया कुम के बहुत बड़े उस्ताद हैं, उनका ऑडियो क्लिप मेरे पास, वो ये कह रहे थे कि अगर कोई से फकत ताजपोशी इमाम ज़माना के नाम से मनाए और बाकी अनावीन को छुपाने की कोशिश करे तो इससे बड़ी खयानत नहीं हो सकती दीन अहले बैत अतहार के साथ। अल्लाहु अकबर। यानी कि आप असल मामले को छुपाना चाहें, वो फिर वो कहते हैं अगर तकैया है और आप खुल के नहीं कह सकते तो फिर किसी बात को ना कहें, खामोखा ताजपोशी का उन्वान लाकर वो जो असल खुशी का मामला है उसे कमरंग ना करें। बात ज़हन में आ गई अब ये अच्छी तरह से कि मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूँ। और बहरहाल चूंकि ताजपोशी का एक उन्वान और फिर तबर्रा का भी उन्वान, इसलिए कि ईद गदीर ईद विलायत है और ईद ज़हरा ईद बराअत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाय द वे मैं जिस ऑडियो क्लिप की बात कर रहा था वो आयतुल्लाह अहमदी का है, कि जो आयतुल्लाह उज़्मा मिर्जा जवाद तबरेज़ी अलल्लाहु मक़ामहु उनके भी शागिर्द रह चुके हैं और आयतुल्लाह वहीद खुरासानी हफ़ज़ुल्लाह के भी शागिर्द हैं माशाअल्लाह। और बड़ा अहम मकाम है उनका मराजे की निगाह में और हयात इस्तिफ्ता में भी शामिल है। उनका जो क्लिप था वो मैंने आपके सामने, ऑडियो जो क्लिप था फारसी ज़बान में, वो उर्दू में सुना दिया मैंने आपको, वो भी, बल्कि उन्होंने तो बड़ी शिद्दत और सख्ती के साथ बात की, मैंने तो बड़ा नर्म लहजे में बात की है, वरना बाज लोगों को और तकलीफ हो जाएगी अगर मैं खुल के बात कर लूंगा तो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो उन तमाम अनावीन को अगर जमा कर दिया जाए तो हम, इस फकीर ने 4 मिसरे कहे थे कि हैं जबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए, हज़रत हुज्जती के जिक्र, भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम जमाना के पीछे नमाज पढ़ेंगे ना जी, और ये वो नमाज है कि जिसमें अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने ईसा को पीछे रखा है और महदी को आगे रखा है, ठीक है, बेशक। तो जब इमाम जमात सजदे में जाते हैं और उनके पीछे मामूम सजदे में जाते हैं, तो जहां इमाम का सर होता है वहां मामूम का कदम होता है या नहीं होता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो है नबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए और फातिमा हुज्जत है खुद सरकार हुज्जत के लिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए कि हज़रत हुज्जत ने फरमाया है कि हम तुम पर अल्लाह की जानिब से हुज्जत है और हमारी जद्दा सैयदा कौनैन हम पर हुज्जत है अल्लाह की तरफ से। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान है अल्लाह। नबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए और फातिमा हुज्जत है खुद सरकार हुज्जत के लिए। बज़्म खत्मी मर्तबत में हर तरह के लोग थे, बज़्म खत्मी मर्तबा में दूसरे उन्वान पर आ रहा हूँ, बज़्म खत्मी मर्तबत में हर तरह के लोग थे, कुछ थे इज्जत के लिए तो कुछ थे लानत के लिए। मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत, अब मैं ईद ज़हरा की आपको रिवायत सुना दूं सलामुल अलैहा कि जिस रिवायत में बाकायदा इस ईद का जिक्र मौजूद है तफसील के साथ, और इस रिवायत को इतनी तफसील के साथ शायद पहली मरतबा मैं मेंबर से पढ़ रहा हूँ। वो ये कि बिहार अनवार अल्लामा मजलिसी जिल्द नंबर 31 सफ़ा नंबर 120, अहमद इब्न इसहाक, उसका बयान है कि मैं अपने चंद साथियों के साथ पहुंचा मौला इमाम याज़दाहुम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में। मौला के नाम पर एक मिलकर सलवात भेजेगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखें एक बात
ये ज़हन में रखिएगा कि 8 रबीउल अव्वल जो कल का दिन गुजरा है वो भी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मंसूब है, और 9 रबीउल अव्वल भी दर हकीकत मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मंसूब है। सुभान अल्लाह। वो शहादत का दिन और ये खुशी का दिन, बेशक। इसलिए कि रिवायत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से। वाह वाह। तो अहमद इब्न इसहाक ने कहा कि मैं मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा। मौला अपने हर खादिम से कहते थे कि जितना मुमकिन हो सके आज अच्छा लिबास पहनो। सुभान अल्लाह। और घर में ऊद जलाते ना जो, वो ऊद जलाकर खुशबू का एहतमाम करो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये आज घरों की कैफियत होनी चाहिए, और अगर अब तक नहीं है तो फिर ये कैफियत कर लीजिएगा आपके बाकायदा घर में खुशबू का एहतमाम कीजिए और बेहतरीन लिबास पहनिए। सुभान अल्लाह। तो अहमद इब्न साक कहते हैं मैंने मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला आज कौन सी खुशी का दिन है कि आप इतने खुश हैं और मसरूर मालूम होते हैं। तो मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अय्यु यौमिन अअज़मु हुर्मत इंद अहलिल बैत मिन हाज़ल यौम, कौन सा दिन है कि जो आज के दिन से ज्यादा खुशी का दिन है अहले बैत के लिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये इस दिन की अजमत को समझ जाइएगा। शायद हो सकता है बहुत तक ना पहुंचो, खुशी तो मना लेते हो, लेकिन इस दिन की अजमत के जरा महसूस कीजिएगा। मौला ने कहा कि इस दिन से ज्यादा कोई हुर्मत के एतबार से अजीम दिन है ही नहीं अहले बैत के लिए। अच्छा, रिवायत तुलानी है, मैं दरमियान से आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। और फिर इमाम हसन अस्करी कहते हैं वलक़द हद्दसनी अबी अलैहिस्सलाम, कि मुझसे मेरे बाबा ने रिवायत की है। सुभान अल्लाह, ये वही हदीस है सिलसिलतुल ज़हाब की तरह। क्या कहने। सुभान अल्लाह। कि मुझसे मेरे बाबा अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने रिवायत किया उस तसलसल के साथ कि अन्ना हुज़ैफ़ा इब्न यमान, के हुज़ैफ़ा यमानी दखल फी मिस्ल हाज़ल यौम, इस दिन यानी ऐसा ही एक दिन था कि वो पहुंचे, और वो कौन सा दिन था वो हदीस में आ गया, वह हुआ तासे कहते हैं 9वां दिन, वह हुआ तासे मिन शहर रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल का 9वां दिन था। हुज़ैफ़ा यमानी पहुंचे किसकी खिदमत में, अला जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचे हुज़ैफ़ा यमानी। और हुज़ैफ़ा यमानी कहते हैं जैसे मैं वहां पहुंचा तो राई तो सैयदी अमीरुल मोमिनीन, मैंने देखा मौला अमीरुल मोमिनीन भी मौजूद है वहां 9 रबीउल अव्वल को। सुभान अल्लाह। मा वलदैहि अल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम, अपने बच्चों के साथ हसन और हुसैन, ये याकुलूना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो सब मिलकर यानी रसूलुल्लाह, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब ज़ाहिर है कि सिद्दीक़ कौनैन तो सब सामने नहीं, जो कि हुज़ैफ़ा यमानी मौजूद है। तो पंजतन पाक में से 4 ही हस्तियां मौजूद हैं और बड़ा बेहतरीन खाना तनावुल फरमा रही हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मामूलन अहले बैत जिनके घर में फाक़ी होते थे, अली इब्न अबी तालिब सूखी रोटी खाकर गुजारा करते थे, वो अली आज के दिन बहुत अच्छा खाना खा रहे थे। क्या कहने। वह हुआ यतबस्समु फी वुजूहिहिम, और उन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लिहाजा अगर आज कोई चेहरे पर शिकन भी है तो उसे आने ना दीजिएगा। क्या कहने। और आप अपनी मसरत का इजहार फरमाएगा अपने चेहरे, वह यकूलु लिवलदै अल हसन वल हुसैन अलैहिस्सलाम, और हुजूर अपने दोनों फर्जंदों हसन और हुसैन को ये कहते थे कि कुला, ऐ बेटा हसन हुसैन खाओ, इस खाने को खाओ, हनी अन मुबारक हो तुम्हें, लकुमा बेबरकत हाज़ल यौम, इसलिए कि आज का दिन बहुत बाबरकत है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। व इन्नहु अल यौम अल्लज़ी, क्योंकि ये वो दिन है कि आज का दिन यहलिकुल्लाह, अल्लाह हलाक कर देगा, फीही, इस 9 रबीउल अव्वल के दिन, अदुव्वहु व अदुव्व जद्दिकुमा, अल्लाह अपने अदूव को, अपने दुश्मन को, और तुम्हारे जद के दुश्मन को आज अल्लाह हलाक कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं, इससे आगे जुमला और ज्यादा अहम है, वह यस्तजीबु फीही दुआ उम्मिकुमा, और आज के दिन तुम्हारी माँ की दुआ को अल्लाह कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिस दिन दुआए ज़हरा कबूल हो जाए उससे बड़ा दिन कौन सा हो सकता है, मैं नहीं समझ सकता। सुभान अल्लाह, क्या कहने। बेशक अज़मत जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल अलैहा सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जल फरजहुम। सुभान अल्लाह। क्या फिर हुजूर कहते हैं कुला तस्निया का सीखा, ए हसन हुसैन खाओ तुम, फ़इन्नहु अल यौम अल्लज़ी यक़बलुल्लाह फ़ीही अमाल शिअतिकुमा व मुहिब्बिकुमा, यकीनन आज का दिन वो है कि अल्लाह तुम्हारे शियों के अमाल भी कबूल करेगा, तुम्हारे मुहिब्बों के अमाल भी कबूल करेगा। सुभान अल्लाह। और फिर हसन हुसैन से कि खाओ ये अच्छी ग़िज़ा, क्योंकि फ़इन्नहु अल यौम, क्योंकि आज का दिन ये होगा कि अल्लज़ी यनकसिरु फ़ीही शौकतु मुबग़िज़ जद्दिकुमा, इसलिए कि आज के दिन जो दीन अहले बैत का सबसे बड़ा दुश्मन है ना, उसकी शौकत को अल्लाह पाश कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक और जुमला सुनाओ, का कुला खाओ तुम दोनों, फ़इन्नहु,
यौमुन, इसलिए कि आज का दिन वो है यफ़क़दु फ़ीही फ़िरऔन अहले बैती, उम्मत अहले बैत के फ़िरऔन को आज मौत आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए अज़मत अहले बैत अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व सल्लि अला मुहम्मद। क्या कहने, क्या कहने, अल्लाहु अकबर, क्या कहने। वो जो हजरत मुख्तार अलैहिस्सलाम ने सर भिजवाए थे उमर साद का और हुरमला का, जिसे देखकर मौला ज़ैनुल आबिदीन सलाम के चेहरे अक़दस पर मुस्कुराहट आई थी और बीबियों ने शोक बढ़ाया था, वो भी यकीनन आज के दिन की मुनासिबत इसलिए कि रबीउल अव्वल ही के इब्तिदाई अय्याम में वाक़या पेश आया था और हम 9 रबीउल अव्वल को उसकी खुशी मनाते हैं। बात ने कहा कि मसलन 6 रबीउल अव्वल या 7 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल को, तो बहरहाल 9 रबीउल अव्वल को खुशी मनाई जाती है ईद शुजा के नाम से, वो यकीनन अपने मकाम पर है, लेकिन यकीन फरमाइएगा वो भी सानवी हैसियत रखती है। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। क्या कहने, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। और फिर हुज़ैफा ने ताज्जुब सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या वो आपकी उम्मत में से होगा जो आपकी हुर्मत को पामाल करेगा? अब मैं अरबी छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। हुजूर ने कहा कि हाँ ए हुज़ैफा, वो मेरी उम्मत में से है, जिब्तुम मिनल मुनाफिकीन, वो मेरे उम्मत के मुनाफिकीन में से एक जिब्त है। अल्लाह, जिब्त और तागूत पर जो अल्लाह ने कहा कि लानत भेजने के लिए, और फिर कहा कि यसुद्दुन नास अन सबीलिल्लाह, ये वो होगा कि जो लोगों पर अल्लाह के रास्ते को बंद कर देगा, सबीलुल्लाह से दूर कर देगा लोगों को। व युहर्रिफु किताबा, और वो अल्लाह की किताब में तहरीफ मानवी कर देगा। व युगय्यिरु सुन्नती, मेरी सुन्नत को बदल देगा। व यज्तमिलु अला इर्स वलदी, और मेरे बच्चों की मीरास को गस्ब कर लेगा। बेशुमार, बेशुमार। जो अल्लाह ने माल हमारे हम अहले बैत के लिए हलाल किया है, वो उसे गस्ब कर लेगा। फिर कहा वो मेरी तकजीब करेगा, मेरे भाई और मेरे वजीर अली इब्न अबी तालिब की तकजीब करेगा। हुजूर कहते गए, हुज़ैफा कहते हैं कि या रसूलल्लाह, लेमा ला तदऊ रब्बक, आप दुआ क्यों नहीं करते अपने परवरदिगार से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, कि वो आपके दुश्मन को आपकी हयात ही में हलाक कर दे, अभी से मार। हुजूर ने कहा या हुज़ैफा ला उहिब्बु अन यस्तरी अला क़ज़ाइल्लाह लिमा क़द सबक़ फ़ी इल्मिही, मैं नहीं चाहता कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो क़ज़ा मुतय्यन कर दी है उसमें कोई खुदा की क़ज़ा में दखालत करो, मैं नहीं चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बर्दाश्त करेंगे। लाकिन्नी सअल्तुल्लाह, लेकिन मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी। हुजूर कह रहे हैं हुज़ैफा से कि मैंने ये दुआ मांगी है कि यजअल यौम, एक दिन तो वो करार दे कि अल्लज़ी यक़बिज़ुहु फ़ीही, कि जब उसकी जान को कब्ज़ कर लिया जाए, उसे मौत आ जाए, फ़ज़ीलत अला साइरिल अय्याम, उसे तमाम अय्याम पर उस दिन को फजीलत अता। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि मेरी सुन्नत का इह्या हो जाए और मेरे शिया, मेरे अहले बैत और उनके मुहिब खुद खुश हो जाएं। और फिर रसूल अल्लाह ने आगे फरमाया कि अल्लाह ने मुझ पर वही नाजिल की है कि मैं उस शख्स को क़यामत में क्या क्या अज़ाब दूंगा। मैं छोड़ रहा हूँ उस रिवायत के दरमियान, उसकी मुकम्मल तफसील भी उस रिवायत में मौजूद है कि क्या कुछ होगा क़यामत में शख्स के साथ। वो रसूल अल्लाह ने हुज़ैफा को बयान किया। वक्त कम है, इसमें बातें बहुत ज्यादा है, लिहाजा मैं आगे बढ़ता हूँ, उस अज़ाब को कभी फिर सुनाऊंगा। और फिर उसने कहा कि खुदा ने मुझ पर वही नाजिल की है कि अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया है कि 7 आसमानों में वो ए अली आपके शिया और आपके मुहिब्बों के लिए ईद करार दें। ये दिन का 7 आसमानों पर ईद मनाए, अय्यतअय्यदु फी हाज़ल यौम, आज के दिन ईद मनाए। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ने हुक्म दिया है उन्हें कि एक कुर्सी करामत को नस्ब किया जाए सुभान अल्लाह, बैतुल मामूर के सामने, और कुर्सी करामत पर बैठकर वहां पर फरिश्ते इस दिन को ईद मनाए और इस दिन की खुशी मनाए। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि वो खुदा की हम्द व सना करें और वह यस्तगफिरू लिशियतिकुम, और आपके शियों के लिए इस्तिगफार करें। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या और अल्लाह ने हुक्म दिया है किरामन कातिबीन को कि आज के दिन से लेकर 3 दिन तक वो आपके शियों की खताओं को ना लिखें जब तक कि वो तौबा कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या करो कि उन्हें 3 दिन तक तौबा की मोहलत है, वो गुनाह लिखे ही ना। एक तो होता है गुनाह लिखा गया, तौबा हुई, मिटा दिया गया, ना नहीं, गुनाह ही ना लिखें, हो सकता है वो 3 दिन के अंदर तौबा कर लें। और अल्लाह ने मुझ पर वही की कि या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी जअलतु ज़ालिकल यौम ईदन लक, आज के दिन मैंने आपके लिए ईद करार दिया है।
آپ کے اہل بیت کے جو آپ کا اتباع کرنے والے مومنین اور شیعہ ان کے لیے، اور میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے بعزتی و جلالی و علوی فی مکانی، جو میرا مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ من تعید فی ذلک الیوم، جو کوئی آج کے دن عید منائے محتسبا ثواب الخافقین، میں اسے اپنی تمام مخلوقات کے برابر اجر عطا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میں شفاعت کروں گا اس کے اقربا کی اور اس کے ذی رحم کی، اور اس کے مال میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر وہ اپنے اہل و عیال پر آج کے دن خرچ کرے گا میں اس کے مال میں اضافہ کر دوں گا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور میں اسے جہنم کی آنکھ سے بچا لوں گا۔ یہ کہتے رہے حضور کہتے رہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ اس کے اعمال کو قبول کر لے گا۔ پھر روایت کا ایک اور تفصیلی حصہ آتا ہے کہ پھر حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ سب میں نے رسول اللہ سے سن رکھا تھا، اور میں نے دیکھا بعد از وفات رسول ایسے ہی ہوا کہ اہل بیت کا حق غصب کیا گیا، ان کی میراث چھین لی۔ ایک جملہ روایت میں جب سنا رہا ہوں، بی بی فاطمہ کی تکذیب کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، اہل بیت کی گواہیوں کو جھٹلایا گیا، دین میں تحریف کر دی گئی، بدعتیں ایجاد ہو گئی، اور کتاب خدا میں مانوی تحریف کر دی گئی۔ حذیفہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا رہا یہاں تک کہ پھر ایک دن وہ آیا کہ جب رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی اور اس منافق کو مار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ اس دن میں پہنچا فدخلت علی امیر المومنین، میں امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا، واہ، لأہنئہ، تاکہ میں مبارکباد پیش کروں، کیا کہنے کیا کہنے، قتل المنافق، منافق کے قتل کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی مولا علی نے مجھے دیکھا تو مولا حذیفہ سے کہتے ہیں تذکر الیوم، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے الذی دخلت فیہ علی سید رسول اللہ، تم آج ہی 9 ربیع الاول کا دن تھا کہ جب ہمارے سید و سردار رسول اللہ کے پاس آئے تھے، یاد ہے تمہیں وہ دن؟ جبکہ میں اور میرے فرزند جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے، اور حذیفہ کہتے ہیں بلا یا آقا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بھائی مجھے وہ دن یاد ہے۔ اور مولا نے کہا ہوا واللہ ھذا الیوم، خدا کی قسم یہی وہ 9 ربیع الاول کا دن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کی، الذی اقر اللہ فی عین آل رسول، اس لیے کہ آج کا دن وہ ہے کہ جب اللہ نے آل رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر مولا علی نے، اب اصل تو مجھے تقریر یہاں سے شروع کرنی تھی جب میں پہنچا ہوں جاتا، اب میرے پاس تقریباً 10 منٹ رہ گئے، میں بعد میں انشاءاللہ بہت سی باتیں ہیں میں جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ بات پہنچ جائے۔ اور پھر مولا علی نے حذیفہ سے کہا کہ وَإِنِّي لَأَعْرِفُ لِهَذَا الْيَوْمِ، مجھے اس دن کے بارے میں معلوم ہے 72 اسماً، 72 نام آج کے دن کے، آج کی عید کے 72 نام۔ تو حذیفہ کہتے ہیں یا امیر المومنین احب ان تسمعنی یا تسمعنی اسماء هذا اليوم، اے مولا میں چاہتا ہی ہوں کہ آج آپ مجھے وہ 72 نام تو بتا دیں۔ وکانا یوم التاسع من شہر ربیع الاول، اور ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ پھر حذیفہ کہتے ہیں میرے ساتھ اب بسم اللہ بسم اللہ، مولا نے فرمایا اب نام سنتے جائیے گا۔ مولا نے کہا ھذا یوم الاستراحہ، میں 72 نام تو شاید پورے نہ پڑھ سکوں، جتنے پڑھ لوں گا وہ پڑھ لوں گا۔ مولا نے کہا آج کا دن یوم الاستراحہ، راحت کا دن، وہ یوم تنفیس القربہ، غموں کے دور ہو جانے کا دن ہے۔ بے شک۔ اب وہ جو نام آ رہا ہے اس میں آپ یقیناً جھوم اٹھیں گے، وہ یوم الغدیر الثانی، آج دوسری عید غدیر کا دن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ اکبر۔ بھائی غدیر اول تھی 18 ذی الحج کو، جی غدیر ثانی ہے 9 ربیع الاول۔ سبحان اللہ۔ عید غدیر سے بڑھ کر کوئی عید ہے نہیں، عید الاعیاد ہے، تمام عیدوں کی عید ہے۔ بے شک۔ اس دن کی خوشیوں کو اگر ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس عید کو اس عید سے ملا کر دیکھیے، جی بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، غدیر مکمل ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی میں اب جملہ کہہ رہا ہوں، غدیر وہ ہے جس دن دین مکمل ہوا ہے، جی، اور عید زہرا وہ دن ہے جس دن غدیر مکمل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، عظمت جناب الزہرا سلام علیہا صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل۔ اس لیے عید غدیر کو عید ولایت کہتے ہیں، عید زہرا کو عید برات کہتے ہیں۔ حدیث میں حل الدین الا الحب والبغض، توحید کا عقیدہ ہی پورا نہیں ہوتا جب تک حب اور بغض نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
अल्लाह की खातिर मोहब्बत, अल्लाह की खातिर बोझ, ये बेशक बेशक। और याद रखिएगा कभी भी जिंदगी में अपने आप को ऐसे मोड़ पर ना ले आइएगा जब आपके दिल में दुश्मन खुदा हो रसूल और दुश्मन अली व बतूल के लिए जर्रा बराबर भी हमदर्दी पैदा होने लगे। हाय बेशक सही। ना अपने बच्चों के लिए ऐसी केयरलेसनेस दिखलाइएगा कि कभी वो दीन का जाहिर तो ले लें। देखें जो वॉलनट होता है ना, उसके ऊपर एक छिलका होता है, छिलका ले लें और अंदर जो मगज है वो छोड़ दें। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। कि बच्चे दीन का जाहिर तो ले लें लेकिन हुब और बुग़्ज़ के अकीदे पर कॉम्प्रोमाइज कर लें। हाय मुझे आज मैसेजेस आए खुद अपने कुछ जवानों के मुख्तलिफ दुनिया के मकामात से, इंक्लूडिंग कराची, कि क्या जरूरत है कि हम किसी और यूं कह लीजिए कि ग्रोह, उनके मानने वालों और उनके जो लीडरान और सरबराहान हैं, उनके लिए किसी भी किस्म की कोई बात करें और उनके मरने पर कोई खुशी मनाएं या उनके लिए कोई लानतान करें। क्या जरूरत है हमें काम करने की? अब मैं हदीस आपको सुना देता हूं, इंशाल्लाह तशफ़ी हो जाएगी। हदीस ये है, हदीस वो भी तफसीली है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े मुनाफिकीन के नाम लिए और उन पर लानत भेजी, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 319 पर। उसके बाद मौला ने कहा लान अल्लाह, नहीं अल्लाह नहीं है, लान शाकीना फी लानिही व लान मन वक़अ फी ज़ालिक व शक्क फी। मौला ने कहा कि जो उन पर लानत भेजने में शक कर रहे हैं, ये लानत उनके लिए भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और जो लानत भेजने में रुक रहे हैं, ये उनके लिए भी है। फिर फरमाते थे कि खबरदार उस पर लानत देना बंद ना करो जिस पर अल्लाह ने लानत भेजी। सुभान अल्लाह, सुभान उसके बाद रसूलुल्लाह का कौल नकल फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं याजिम अय्यल अन मन लानहुल्लाह, जो रुक जाए उस पर लानत भेजने से जिस पर अल्लाह ने लानत भेजी है, फअलैहि लानतुल्लाह, उस पर खुद अल्लाह की लानत पड़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये फैसला हर एक ने खुद ने करना है कि वो किस मकाम पर कहां खड़ा हुआ है। उसका जो इजहार है, सलीका है, उस सलीके में आप कभी बात कर लीजिए, कभी अगर से कि वो सलीके में भी फकत नाम बना दिया जाता है और एक इशू क्रिएट कर दिया जाता है, वरना जो लानत है वो चूंकि आइमा अलैहिस्सलाम के कलाम में, तो और किस तरीके से लानत भेजें भाई? क्या मुस्कुरा के भेजें, अदब एहतराम से भेजें, किस तरह से भेजें? आप बतला दीजिए सलीके में अगर कोई मसला है तो। वाह 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 वाह। झुक कर यूं करके लानत भेजें, कैसे भेजें आप बतलाइए? क्या कहने क्या कहने क्या कहने। तबर्रा का लफ्ज बदनाम ना कीजिए, ये रुकने इबादत है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नैयर मजीदी ने कहा था, छोड़ दूं कैसे तबर्रा काफिरों के शहर में। छोड़ दूं कैसे तबर्रा काफिरों के शहर में, काम उस तलवार से लेना है कत्ले आम का। काम उस तलवार से लेना है कत्ले आम का, बिन तबर्रे के तवल्ला देख कर बोले रसूल। बिन तबर्रे के तवल्ला देख कर बोले रसूल, ये भी अपने पास रख ले, ये मेरे किस काम का। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार, उम्मत मोहम्मद के फिरौन पे लानत बेशुमार। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 4 में फरमाया, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फ़ी जौफ़िही, अल्लाह ने एक इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 4 जाके देख लीजिएगा। या दिल अल्लाह का है या शैतान का है, दोनों का नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा है या अबू सुफियान है, दोनों नहीं हो सकते। बेशक। या दिल में अली मुर्तजा बसते हैं, अब मैं तारीख के कितने नाम गिनवाऊं आपको? बात वाज़ेह हो रही है। या दिल में सय्यदतुन निसाइल आलमीन की मोहब्बत है या लानतुल्लाह अला कौमिहिम अजमईन वालों से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, बेशक। दोनों का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। सही। यानी ये जो दो मुख्तलिफ पूरी लाइंस हैं, ये अफराद किसी भी वाक़े में रसूलुल्लाह के साथ सदर इस्लाम के भी किसी वाक़े में एक मकसद पर जमा ही नहीं हुए कभी। बेशक। आपके और हमारे दिल की बात नहीं कि एक साथ जमा हो जाए और हमदर्दी आ जाए। जमा होने का मतलब क्या? कोई कहे नहीं हम उनसे मोहब्बत थोड़ी रखते हैं, ये क्या है फिर? हमदर्दी का इजहार नहीं तो और क्या हो रहा है? सुभान अल्लाह, बेशक। शेब अबी तालिब हो, गदीर हो, मुबाहिला हो, आये तथीर हो,
جہاں اہل بیت ہیں وہاں یہ ملائن نہیں ہے. بے شک. اور جہاں وہ ہیں یعنی میدان سے فرار ہو، یہودیوں کے ساتھ ساز باز ہو، مسجد زرار ہو، ثقیفہ ہو، صفین ہو، نہروان ہو، جہاں جہاں وہ مبغضین ہیں وہاں اہل بیت نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ تطہیر اور رزق اکٹھے نہیں ہو سکتے. طاغوت اور نور کبھی ایک دل میں نہیں آ سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کرسی اور زر کے فقیر اور ہوتے ہیں اور جناب امیر اور ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت جناب امیر علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کیا کہنے. 3-4 منٹ رہ گئے، بلکہ شاید 2 منٹ رہ گئے میرے پاس. میں چند جتنے نام گنوا سکتا ہوں آج کے دن کے. آج کے یوم العافیہ، مولا علی کہہ رہے ہیں حذیفہ سے 72 نام بتلائے. آج خیر و عافیت کا دن ہے. وہ یوم البرکہ، برکت کا دن ہے. وہ یوم السارات، انتقام کا دن ہے آج. ہائے ہائے ہائے. وہ یوم عید اللہ الاکبر، آج اللہ کی سب سے بڑی عید کا دن ہے. سبحان اللہ. وہ یوم یستجاب فیہ الدعاء، آج دعاؤں قبول ہونے کا دن ہے. سبحان اللہ. کہ آج عظیم ترین کامیابیوں کا دن ہے، وفائے عہد کا دن ہے. اللہ اکبر. وہ یوم نزع السواد، سیاہ لباس اتار دینے کا دن ہے. سبحان اللہ. 8 ربیع الاول تک آپ نے سیاہ لباس پہنے، آج اتار دیا آپ نے، اس لیے کہ آج سیاہ لباس اتار دینے کا دن ہے. سبحان اللہ. اور آج ظالم کی ندامت کا دن ہے، اس کی شوکت کے ٹوٹ جانے. یوم انکسار الشوکہ، آج اس کی شوکت کے ٹوٹ جانے کا دن ہے. سبحان اللہ. یوم نفی الہموم، غموں کی نفی کا دن ہے. سبحان اللہ. یوم القنوع، عبادتوں کا دن ہے. وہ یوم عرض القدرہ، قدرت پروردگار کے اظہار کا دن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یوم التصفح، کون کون سے نام گنواؤں، گناہوں کے مٹائے جانے کا دن ہے. وہ یوم فرح الشیعہ، بہت سے لوگوں نے آج اس دن کے اعتبار سے خوشی منانا بھی، وہ فقط تاج پوشی امام زمانہ کا ایک لیبل لے آئے تاکہ بہت سے تاریخی حقائق کو چھپایا جا سکے. نہ آج ہمارے شیعوں کے خوش ہونے کا دن ہے. امام نے فرمایا وہ یوم توبہ، توبہ کرنے کا دن ہے. وہ یوم الانابہ، خدا کی طرف پلٹنے کا دن ہے. وہ یوم الزکات العظمی، آج سب سے بڑی زکات نکالے جانے کا دن ہے. اللہ سبحان اللہ. وہ یوم الفطر ثانی، عید الفطر ثانی ہے آج. پھر فرمایا وہ یوم، آج کا دن وہ ہے کہ ظفرت بھی بنو اسرائیل، فرعون پر بنو اسرائیل کی کامیابی کا دن ہے. جی. اور آج کا دن وہ ہے کہ اللہ ہمارے شیعوں کے اعمال قبول کرتا ہے. آج صدقہ دینے کا دن ہے، ایک دوسرے کی زیارت کا دن ہے. اب تو خیر اب شاید کل سے کوئی پابندی ختم بھی ہو رہی ہے تو بہرحال، لیکن زیارت کا دن. فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کا دن مومنین کی. وہ یوم قتل المنافق، ایک منافق کے قتل ہونے کا دن ہے. وہ یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم کا دن ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. بھائی شیطان کو بھی وقت معلوم تک مہلت دی تھی اللہ نے. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. آج وہ وقت معلوم آج اس شیطان کے لیے آ گیا. سبحان اللہ. وہ یوم سرور اہل البیت، آج اہل بیت کی خوشی کا دن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج شاہد و مشہود کا دن ہے. کہ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. اور آج کا دن وہ ہے کہ گمراہی کے ستون گر جائے گا. بے شک. اور آج کا دن وہ ہے کہ منافقوں کے سلطان کے مرنے کا دن ہے. ہائے 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 ہائے. یوم ذہاب سلطان المنافق، کہ آج کا دن مومنین کی استراحت کا دن ہے. یوم المباہل، آج مباہلہ کا دن ہے. سبحان اللہ. یوم المفاخر، آج مفاخرے کا دن ہے، یعنی فضائل کے فخر کے اظہار کا دن. وہ یوم قبول الاعمال، آج اعمال کی قبولیت کا دن ہے. آج یوم التبجیل، آج خوشیوں میں جھوم اٹھنے کا دن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور نام لوں آپ کے سامنے، وہ یوم اذاعت السر، مولا نے فرمایا حذیفہ یمانی سے، آج رازوں کے کھل جانے کا دن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہیں. وہ یوم نصر المظلوم، مظلوم کی نصرت کا دن ہے. مودت کا دن ہے. وہ یوم التودد، وہ یوم التحبب، محبت کا دن ہے. وہ یوم التزکیہ، اعمال کے پاک ہو جانے کا دن ہے. وہ یوم کشف البدع، بدعتوں کے ایکسپوز ہو جانے کا دن ہے. وہ یوم الزہد فی الکبائر، آج گناہان کبیرہ سے بچنے کا دن ہے. یہ امام نے فرمایا. سبحان اللہ. وہ یوم الموعظہ، نصیحت کرنے کا دن ہے. وہ یوم العبادہ، عبادت کرنے کا دن ہے. بس عزیزان گرامی، بس حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مولا کے پاس سے اٹھا جب مولا نے 72 نام تعلیم فرما دیے. میں نے تقریباً آپ کے سامنے شاید 50 کے قریب نام تو لے لیے میں نے آپ کے سامنے. اور اس کے بعد حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں خیال کیا، فقلت فی نفسی، میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر
میں افعال خیر یعنی نیکیوں کے کاموں میں سے کچھ بھی اگر انجام نہ دے سکوں نا اور کوئی ثواب بھی میرے نامہ اعمال میں نہ لکھا جائے الا فضل ھذا اليوم لکان منایا، مگر یہ کہ میں اس دن کی فضیلت مجھے حاصل ہو جائے تو میں اپنی آخری آرزو اور اپنی آخری مراد تک پہنچ جاؤں گا اگر آج کے دن کی فضیلت مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ واہ۔ جب عید کا دن ہوتا ہے تو عیدی لی بھی جاتی ہے اور عیدی دی بھی جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج کے دن عیدی لے بھی اور عیدی دے بھی۔ واہ، سبحان اللہ۔ کس سے عیدی لیں، کس کو عیدی دیں؟ عرض یہ ہے کہ جس بیوی سے آج کا دن منسوب ہے اس بیوی سے عیدی لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو اس بیوی کے چاہنے والے ہیں ان تک عیدی دیں۔ سبحان اللہ۔ کیسے دیں عیدی اور کیسے لیں عیدی؟ بہت سادہ سی بات ہے۔ جو اب میں ظاہر ہے کہ اگر بہت خلاصتاً عرض کروں تو تولا بھی اختیار کیجئے اور اہل بیت کے دشمنوں سے برات بھی اختیار کیجئے، یہ سب سے بڑی عیدی ہوگی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا۔ ایک شخص آیا حضور کے پاس اور کہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں صلوات کا تحفہ پیش کرتا ہوں، تو حضور نے کہا میری جانب سے بھی تمہیں ہدیہ اور عیدی ملے گی جب تم میدان محشر میں مجھے ملو گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا تحفہ ان کے لیے ہے درود۔ بہت سے لوگ اسے بڑا کیجول لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن انسان دیکھیں یوزولی بڑی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، لیکن آپ یقین جانیے گا کتنا بھی بڑا عمل ہم کر لیں ہمارا نامہ اعمال ہلکا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، صحیح۔ جب تک کہ ایک عمل شامل نہ، حضور نے کہا اسقل شیء میزانا الصلاۃ علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، اظہار مسرت عید زہرا سلام علیہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے، تو آج کے دن درود کا ہدیہ پیش کیجیے اہل بیت سے۔ آگے ان کے چاہنے والوں کو کیا عیدی دیں؟ آج کہا گیا کہ آج مومن کو خوش کرنے کا دن ہے، اور مومن تک آپ کوئی بھی کسی بھی مومن کی اگر کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں ضرور پوری کیجیے، مالی اعتبار سے اور کسی مقام کے اعتبار سے آپ کوئی کام کر سکتے ہیں کسی مومن کے لیے آج انجام دیجیے، خاص اس نیت سے کہ عید ظاہرہ ہے، اور بس اور تمام ہو گیا۔ حضور نے کہا تھا اے سلمان، یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنۃ معی، یہ ایک جملہ سن لیجئے گا، باقی یہ تو پھر اس روایت میں اور آگے بھی بڑی لطافتیں ہیں لیکن پھر کبھی اور پیش کروں گا۔ کہا اے سلمان یاد رکھو جو میری بیٹی سیدہ سے محبت رکھے گا، یہ نہیں کہا حضور نے فہو فی الجنہ، وہ جنت میں ہوگا، نہیں، جنت میں ہونا پہ کیا ہوا، فہو فی الجنۃ معی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بڑا فرق سبحان اللہ، کیا کہنے۔ سیدہ کونین کی محبت فقط آپ کو جنت میں نہیں پہنچاتی، حضور کے ساتھ جنت میں پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں جو حضور کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ محبت سیدہ لے کر اور ان کے دشمنوں سے برات لے کر حضور کے پاس پہنچ جائے، وہ انشاءاللہ جنت ہی جنت ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ اس عقیدے کو منتقل کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہماری، اپنے بچوں تک، اور خود سمجھنا پہلے سے اور اس کو محسوس کرنا، اور دشمنان اہل بیت کے لیے ذرہ برابر بھی دل میں ہمدردی نہ لے کر آنا، ورنہ اس کے لیے احادیث اتنی سخت ہیں کہ اگر میں پڑھنے لگوں تو بہت سے مومنین کو برا لگ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائی مومنین کو کیوں برا لگنا چاہیے؟ آپ کیوں ایسی ہمدردی لے کر آتے ہیں کہ آپ پر وہ حدیث فٹ ہو جائے؟ تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ ایسے کسی بھی عقیدے کو دل اور دماغ میں جگہ دینے کی کہ جس سے اہل بیت اطہار راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو شاد و آباد رکھے، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے، ان کی ولایت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آدائے اہل بیت سے برات ہمیں نصیب فرمائے، اور حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے کہ جب ان کا ظہور پر نور ہو تب ہم ان کے ساتھ مل کر ان کے ہمرکاب ہو کر عید زہرہ کا جشن منا سکیں اور عید غدیر کا بھی جشن منا سکیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار وادخلنا في الجنة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جشن زہرا کا جب مناتے ہیں عرش والے بھی سننے آتے ہیں، جشن زہرا کا جب مناتے ہیں عرش والے بھی سننے آتے ہیں۔ عید زہرا اور تاج پوشی صاحب الزمان
اجل اللہ تعالی فرجہ تمام مومنین کو پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو. یہ وہ مدحت ہے جس کو سننے کو، یہ وہ مدحت ہے جس کو سننے کو 14 تارے زمیں پاتے ہیں. جشن زہرا کا جب مناتے ہیں، عرش والے بھی سننے